Malaysia ist ein muslimisches Land. So unsicher für Frauen, das kann sich gar keiner vorstellen. I knew that Malaysia is Islamic country, so I thought it could be like a bit strict. But when I came here, it's so fun. Today I have to tell you something very important. Not all places in KL are actually safe. One of the most Jajan di Malaysia hampir 1 juta cuma buat jajan doang. Jadi pas gue liat TikTok, Love me some noodles, y'all, I swear to God. Today I'm trying Malaysian food. We're gonna start with the sendol. What the hell? We're going to try one of the best rotis, Sarang Barong bird nest roti in Kuala Lumpur. More than 18 halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Dan yang pastinya saya doakan juga dipermudahkan segala urusan kalian, amin. Nah, Malaysia, Kuala Lumpur antara paling ramai yang didatangi oleh pelancong kan. Nah, pelancong ya, turis asing itu datang ke Malaysia itu disebabkan apa? Pasti mereka ada sebabnya kan. Mereka memilih Malaysia untuk destinasi mereka untuk bercuti, holiday. Nah, terutamanya orang-orang Muslim ya. Disebabkan apa? Karena di Malaysia ini ya makanan itu senang dijumpai yang halal. Nah, banyak juga rumah ibadah. Nah, itu ya wisata religi. Nah, ada juga yang bertanya kan, mungkin apakah Malaysia itu aman untuk perempuan? Katanya juga di sini ada satu membahayakan juga, mengoyak kita punya pocket katanya. Oke, kira-kira macam mana itu videonya? Kita tonton, kita ikutin beberapa video yang akan saya reaksikan ini. Langsung saja, cium. Malaysia ist ein muslimisches Land. So unsicher für Frauen, das kann sich gar keiner vorstellen. Oh, ini di MRT ya. Khusus untuk perempuan. Es gibt einfach eigene Bereiche und Waggons, nur für Frauen. Da dürfen keine Männer rein. Und da ist man so sicher wie nie zuvor in einem anderen Land. I knew that Malaysia is Islamic country, so I thought it could be like a bit strict. But when I came here, it's so fun. Hi. Where are you from? I'm from Tanzania, East Africa. So what's your name? My name is Gloria. How many days have you been here in Malaysia? So I've been here already for 2 days, and I will stay here for like 10 days in total. How was your experience here 2 days in Malaysia? Oh, very, very beautiful. I really like it. The restaurant, the view, and everything is amazing. The weather is great. I like it. Do you have any stereotype and what is shocking you the most when you come here to Malaysia? So before I came here, I knew that Malaysia is Islamic country, and I like how it looks by the photos and everything. So I thought it could be like a bit strict, but when I came here, it's so fun. Everybody's happy. They're going around, and no, it's not that much strict. What the craziest thing that ever happened to you while you're traveling? Not really, but sometimes you meet people, they don't really speak English, and you have such a big misunderstanding, and they think like you want to fight or something. You have encountered that? Gaduh ya. Yeah. So sometimes people, because you're explaining how you want, and they think it's not like that, so you are confused, and they think you want like to fight. Have you tried any Malaysian food? Actually, yes, I tried Malaysian beef curry just today. Beef curry. Yeah, some minutes ago, and it was so nice. I really like the spices and everything. Can you suggest Tanzania food for us Malaysians? So I can suggest pilau. So it's like rice with Tanzanian spices. Tanzania itu. You know, we have our island called Zanzibar, and it's a spicy island. So we have very unique spices that we put in that dish, and we call it pilau. Very nice. What inspired you to travel? So what inspired me is meet new people, experience new culture, food. I like to try different foods from everywhere. And I also like to see how people think, their mindset all over the world. Nice. Yeah.
Thank you so much. Nah, dari dua video yang kita tonton tadi, dua video itu mengatakan kan Malaysia itu Muslim country, ada juga yang fikir sebelum datang ke sini, Malaysia apakah aman? Salah satu bukti yang diberikannya tadi itu ada juga gerbong ya, apa dinamakan di sini? Laluannya itu ada juga dekat MRT itu khusus untuk perempuan ya. Kita perempuan kalau kita mau rasa aman, macam sebetulnya aman juga ada yang lelakinya, tapi kan sometimes kan ada juga lelaki warga asing. Saya pun lebih aman sebenarnya rasa di tempat perempuan itu, disebabkan kan ada juga orang asing ini, dia melihat kita itu, kita perempuan kan, dia tengok macam itu sekali kan, dia tidak apa-apakan kita, tapi kalau orang lain tengok kita macam kita takut juga. Nah, jadi lebih aman ada khusus dibuat untuk perempuan. Oke, Tanzania. Di mana itu ya? Tadi katanya di Afrika ya, teman-teman. Nah, kalian pernah pergi sana? Oke, ini adalah turis daripada sana. Nah, tadi dia katakan dia pikir Malaysia dulu sebelumnya strict Muslim country. Oke, dia rasakan enjoy ya. Nah, tadi dikatakannya juga, oh karena Malaysia ini mostly kebanyakan boleh bahasa Inggris kan. Sometimes di beberapa negara itu ada yang rakyatnya banyak yang kurang memahami bahasa Inggris, jadi dipikirnya macam fight. Mau begaduh gitu ya, so misunderstanding, confused kan. Jadi kalau di sini dia aman-aman saja karena mostly tahu bahasa Inggris. Nah, lebih memudahkan kan kalau kita boleh tahu bahasa internasional. Begitu. Oke, langsung kita tonton ke video selanjutnya. Let's go. Today I have to tell you something very important. Not all places in KL are actually safe. One of the most dangerous places in Kuala Lumpur are hawker centers because they ruin all your diet plans. I see. Extremely dangerous. Oke, saya pikir apa ya important tuh kan. Oke, so ada beberapa tempat dangerous katanya untuk mengacau diet kita gitu ya. Ada beberapa tempat, mungkin tempat-tempat makanan kan. Oke, saya pikir apa itu yang dangerous, berbahaya. Ternyata ya memang betul lah itu ya. Saya pun merasakan hal itu ya, bukan hanya KL saja ya, seluruh Malaysia ya. Banyak makanan-makanan yang tak tahan kita nak coba ya, tak tahan kita nak makan. Itu memang kena, kalau kita atur diet kita kena betul-betul tahan selera ya. Apalagi kalau kalian yang travel macam turis asing ke sini, tak boleh datang ke Malaysia. Tak boleh diet tak boleh. Di sini akan dikacau ya dengan pesona berbagai makanan yang ada di sini, berbagai minuman. Oke, so macam itu ya teman-teman. Kalau ke Malaysia memang harus coba makanannya karena sini banyak jenis makanannya. Dan satu lagi ya teman-teman, nantilah ya di next videonya saya akan reaksikan. Pernah ingat gini ya, kalau di Malaysia itu macam mana ceritanya itu ya? Kalau di Malaysia kan satu makanan ini originalnya boleh dibuat macam-macam jenis lagi. Contohnya ya, itu hari saya ada tengokkan burger Ramli. Oke, bukan hanya burger Ramli saja. Boleh orang Malaysia berpikir buat lagi roti canai burger Ramli. Buat roti canai kan. Lepas itu di dalamnya itu burger Ramli lagi. Sangat kreatif kan. Itu hari lagi pani puri kan. Biasanya pani puri kan itu makanan orang khas India kan. Lepas tu dimasukkan dimasukkan macam bawang ya, kentang, itu kerupuk-kerupuk gitu ya. Nah, yang agak masin lah. Dan dibuat juga oleh orang, dibuat inovasi terbaru, dibuat marshmallow, dibuat coklat, dibuat lagi Mrs. Ceres, dibuat yang versi manisnya lagi.
Nah, ada macam-macam lah ya. Nasi lemak goreng. Nah, itu yang sangat saya lihat, wow, ini pun boleh dibuat lagi ya, sangat-sangat kreatif. Nanti kita akan reaksikan. Ada pernah orang Singapura kok yang bilang macam itu. Orang Malaysia sangat inovatif, kreatif, membuat jenis makanan lainnya. Nah, itu yang betul adanya ya. Saya tengok pun, wah, ini boleh dibuat macam ini. Wah, sampai terpikir kreatif betul ya. Nah, itulah ya, gawatnya kalian kalau mau datang ke Malaysia, siapkan, jangan ada diet, nikmati apa ada makanan yang ada di sini. Oke. So dia terkacau mungkin kan plan diet dia. Itulah salah sendiri pula kan. Mau travel pula diet. Malaysia tak boleh gitu. Oke teman-teman, so kita lanjut lagi ke video lainnya. Cium. Jajan di Malaysia di Alor Street habis hampir 1 juta cuma buat jajan doang. Jadi pas gue liat TikTok banyak banget yang rekomendasiin buat ke Alor Street Food ini. Kalau malam-malam dia rame banget. Ini gue datang jam 10 malam dan emang rame total. Dari ujung ke ujung tuh bener-bener makanan semua. Ini aku beli mangga 10 ringgit. Gak gagal, ini enak banget, manis banget, pulen banget. Habis itu jalan sedikit nemu yang rame takoyaki ini dan aku beli, jujur enak banget. Aku lupa ini berapa ya, kayak 15 Rm. Sebenarnya street food di sini terbilang lumayan mahal sih, karena emang untuk turis gak sih. Tapi makanannya nggak ada yang fail, enak-enak semua. Nah, aku beli sate ini sampai 3 porsi, satunya itu 10 ringgit. Dia sate domba, empuk banget dan enak banget ternyata guys. Nah, ini aku nggak beli ya, karena 450 ringgit. Hitung aja sendiri itu berapa ya, komen ya. Terus ada yang jual Indomie juga nih. Lalu aku beli durian goleng 10 ringgit je. Ini enak banget, kalau kalian ke Alor Street Food harus beli ini. Tadi gue mau makan Musang King, tapi Musang King harganya di sini masa 600 ribu, jadi gue nggak jadi. Coconut shake 12 ringgit, enak banget. Dan ini aku beli otak-otak, nggak tahu deh, aku nggak tahu. So far so good, rekomend, tapi lumayan mahal. We're going to try one of the best roti Sarang Barong, Bird Nest Roti in Kuala Lumpur. More than 18 years, they're serving best roti. Eggs goes in. So just adding another egg. Wow. What an amazing place to have roti canai, guys. They have minced chicken here. Wow, look at this. Unbelievable. Oh, they're adding soy on top of this, seasoning with white pepper. It's chicken, yes. We're going to try another bird nest roti in Kuala Lumpur. The minced chicken and minced beef are crazy here. Let's try this. I love it. Creamy, crispy, delicious roti. 18 years you are doing this. It just blows your mind. I can't say this is roti heaven in Kuala Lumpur. Pertama kali nyobain ayam madu asli Malaysia harga 2 ringgit dan ternyata rasanya betul. Pasti pada penasaran kan? Cihuy. Jadi kemarin paman datang ke penjual ayam madu Johor Bahru yang jualannya pas di seberang SD 09 Balikpapan Barat. Palingnya baru jualan sehari nih, bukannya tiap hari dari jam 3 sore sampai 11 malam menjual ayam madu harga 2 ringgit atau sekitar 7.500 rupiah untuk 1 potong. Karena penasaran langsung kada pakai lawas, paman pengen beli 2 potong nih. Sekilas paman lihat proses masaknya asli teliur nah, kayak enak betul kelihatannya. Ternyata pas paman coba rasanya betul nyaman banar, wow. Rasa manis dan gurih berpadu jadi satu, bumbunya cukup meresap dan ada aroma smoky gitu. Cocolan dari secret sauce mereka yang ada campuran madu jadi menambah mood makan paman nih. Overall ini layak dapat approve dari paman dan kawan paman kudu cobain jajanan yang satu ini ya. Selanjutnya paman kudu datang kemana nih? Tulis di kolom komen. Oke, berarti kalau yang video ini dia di Indonesia ya. Oke, ada madu asli Malaysia tapi dijual di Indonesia gitu ya. Tara guys, sate kajang guys. Sumpah pertama kali aku lihat satenya gede-gede guys. Ternyata sate kajang gitu. Ini first time banget aku makan sate kajang. Mari kita coba ya. Gila gede banget. Jadi ini ada dua tipe. Ini daging sapi, ini daging ayam. Cara guys nih ya, pakai lontong.
Ini sate kajangnya dan pakai bumbu kacang. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cam nih rasanya, rasa sate kajang nih. Cam nih. Sedap gilur ke tak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis gila loh. Oh ternyata sate kajang tuh manis ya. Ini aku cobain yang ayamnya ya guys ya. Manis juga nggak? Tapi ternyata memang sate kajang itu khasnya manis guys. Yang beli juga manis. Oh, betul. Nadia memang manis sekali guys. Cemel gila loh. Oh iya, manis juga guys. Tapi comparing kalau aku mau pilih antara sapi dan ayam, aku lebih suka yang ayam guys. Sedap gila loh. Yang mereka dia tak makan daripada kecil. Sama. Kami pun tak makan. Bukan memang tak makan. Telur kuning tak makan. Nah, lontongnya Wow. Lamanya. Daripada sini hutan. Sebab akak dulu Tapi memang ya guys, sate kajang tuh manis banget. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka manis, mungkin kalian nggak akan suka. Aku suka manis, tapi nggak manis-manis banget gitu. PJH. Ini buat sekali-kali makan oke lah. Aku suka. Nilainya 8/10. Tapi kalau aku comparing sama sate di Indonesia, aku prefer sate Indonesia, sate Madura gitu ya. Karena rasanya lebih gurih. Kalau ini sangat manis sekali guys. Benar sekali. Tapi ini satenya gede-gede. Gede gila sos bro. lainan. Macam pelik sikit. ada yang pilih kuah kacang. Tapi kuah kacang dia pun tak sama macam itu. Lain sangat. Tapi enak. Tapi tabur. Tapi dulu dong. Bawang goreng. Ada yang pakai kicap. Jadi buat korang-korang yang nak coba sate kajang nih, bolehlah datang ke Kajang guys. Oh, I see. Coba sekali-kali makan sate kajang from Malaysia. Banyaklah rasa Padang. Sedap gila bro. First time dia makan sate kajang. Nah, macam saya juga ya. Dulu pun mula-mula ke Malaysia saya itu tak biasa lagi makanan-makanan yang di sini. Contohnya itu kan pergi KFC dululah tahun berapa tuh. Pergi KFC kan dia punya sos sangat beda kan. Dia manis kan. Tapi kalau di Indonesia punya itu masin ya teman-teman. Masin dan pedas. Kalau di sini tuh manis kan. Dan tapi setelah sudah lama-lama saya di Malaysia, saya lebih suka yang di Malaysia punya sosnya daripada saya tuh hari balik ke Indonesia, saya makan dekat sana, saya coba dia punya sos, wah sangat masin ya. Saya tak boleh terima. Nah, beda ya. Mungkin karena tak terbiasa seperti itu ya. Oke, kalau di Indonesia ada kalian pernah dengar sate Padang, sate Minang. Nah, biasanya di sana ada. Dan kalau yang untuk sate kacang itu di sana dipanggil sate Madura. Gitu ya. Tapi di sana itu mostly kebanyakan makanannya itu more ke asin dan juga pedas ya, teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau mereka datang ke sini itu agak lain rasa lidahnya gitu. Tapi mungkin kalau sudah biasa macam saya ya, karena jarang makan sana, lebih terbiasa makan yang Malaysia punya style ya. Oke. I am very excited for Malaysia. You know why? No, that's a scoff. Because I am very, very, very close to do something that I like. I'm very, very close to achieve a goal that I've been waiting on for at least 2 months. I can't wait. Can you guess what it is? Not yet. But there's something good. Yes. No. That's not what I want. Baru mau pergi ke Abang, satu teh tarik. One mie goreng, one garlic naan cheese. naan
cheese memang sangat sedap ya. Finally. My favourite. Sabar. Oh, masih tak pernah makan dia. I love you, my baby. It is good to be back to Malaysia, land of Titanic. Much love. This is Mr. T from Kuala Lumpur, Titanic. Oke, nah itulah ya ternyata ya. Tadi itu sesuatu yang membuat dia tuh udah macam gila gitu ya. Do you have thing that's crazy? Oke, so dia datang ke Malaysia lagi ya. Ada juga dia sangat suka, memang beberapa videonya saya lihat dia sangat favorit, suka sekali dengan teh tariknya ya. Mantap, delicious katanya. Oke. Ini first time eating beef rice, egg, and then what's this sauce? Sambal. Nasi lemak daging rendang. Rendang. Right, beef. Oh, it's got nuts as well. Wait, I'm making a mess. Just a little bit. Yeah. Okay, Ini kurang suka spicy kan? let's go. Tapi sudah sampai di sini. Dihajar juga ya. That sauce is very strong, but so good. So good. I don't know what they are, but they're pretty good. Yeah, that's anchovies. Oh, salty, aren't they? Very salty. But yeah, this is pretty decent. Approved. Cheers, mate. Okay, Mike. Thank you, Nah, ini Ramly Burger. Ini Jesus Indonesia Christ. mostly banyak sangat suka It's so Ramly wet. Burger ya. It's like It's your absolute favourite. slop fest. It's crazy though because it's like the burgers are like enclosed in the egg, so you feel like there's no burger. I was just gonna say, where's my burger? It's in here. Yeah, I don't know if I'm gonna be able to get my mouth around it. Okay, so first impressions are, it's an absolute unit. Maybe I should have got the single one, but the gravy's dripping out of it already, so it is so sloppy. But I'm just gonna go in and bite. So this is literally unreal. There's like so much like sweet chili sauce, mayonnaise. I've got lettuce and onions that they could be in the bin for all I care. The main part is like the burger with the cheese on. It's been dipped in a gravy, so you've got like a slight hint of beef gravy, and then wrapped in an egg, so it like keeps all of the moisture in. Yeah, it's absolutely banging. Yeah, I'm gonna have to eat it in 2 halves. Mungkin terlampau tinggi, jadi dia susah untuk megangnya ya. Padahal bukan macam itu cara memakannya. Dia buka semua, dia makan gitu ya. I love me some noodles, y'all. I swear to God. Today I'm trying Malaysian food. We're gonna start with the sendol. What the hell? Alright, I'm gonna take the top off of this. It's got like some green little things floating around in it. Here it is. Some about this don't look right. This is kind of like a boba. I don't know about those green things, but I like it. Up next, we got the Mia Tek Tek. Oh my God. The flavor is so subtle. It doesn't sound like it, but it is. So far, so good. Next, we got char kway teow. What is that? Let's try it. That was so good. It has a kick. My upper lip starts sweating. Coconut beef steak. All right, let's try it. With a little arrocito. Dios mío, Virgen de la Cruz. Latinos, we be thinking we the only ones that got sazon. We not. This one's like the combo. We got a little bit of everything. We even got a huevo. I love me some huevo. So we're gonna start with this yellow rice. All right, let's try the little chicken right here. I'm gonna try it with these little noodles. I really want to faint. Y'all know in Colombia, when they put the papitas on top of the hot dogs, this is that. Last but not least, the nasi bungkus. Did I say that right? Sweet baby Jesus. This is giving tamal. This is insane. I thought Colombian tamales were it, but this. If any of my Malaysian followers are watching in LA, please invite me over for dinner. I'm gonna rate Malaysian food a 9. There wasn't a single thing in there I didn't love. And y'all always ask me how I keep my stomach okay after eating all this different kind of food. My kombucha. No, this ain't a paid ad. I just really love them. Comment what food I should try next and who I should do a collab with. Oke, sampai anggap kita nontonnya ya. Banyak sangat dia coba makanannya ini. Sendol, cendol, char kway teow. Oke teman-teman, nah macam itulah ya berbagai makanan, berbagai turis asing itu salah satunya yang mereka mau datang ke sini itu adalah ya makanannya ya terutamanya ya.
Selain jalan-jalan, makanan itu memang harus wajib dicoba. Kalau kalian mau travel, tak mungkin kita mau diet-diet kan, mau cari makanan sehat lagi, mau apa lagi kan, susah. Just kalau ada makanan di situ ya nikmati saja. By the way, rata-rata kalau orang asing ini kan, bule-bule, bukan bule lah, Mat Saleh di sini katakan, mereka mostly kan sebenarnya kurang suka pedas kan. Tapi setelah makan di sini, apalagi kalau sudah lama tinggal di sini, woi, kuat sangat makan cili ya. Sambal nasi lemak itu, nasi kandar saya tengok, wah, diorang itu makan-makan saja. Wah, mantap sekali. Oke teman-teman, so itu saja video kali ini. Kalau kalian yang menonton video ini, baik orang Malaysia pun tak apa, orang Indonesia gitu ya, atau orang mana-mana saja, boleh berikan komentar apa favorit Malaysian food korang. Tuliskan 2 di kolom komentar sekarang. Nah, padahal kan makanan di Malaysia bukan hanya di daerah Kuala Lumpur saja, tapi mungkin first mereka datang ya, mereka ke Kuala Lumpur. Dan banyak juga yang saya lihat kalau udah dapat experience baik di Kuala Lumpur, mereka akan pergi ke negeri-negeri lainnya yang ada di Malaysia ini. Wow, Kelantan pun sedap-sedap makanannya kan, Penang, mana lagi, Johor ya. Nah, banyak lah ya, semua hampir ada makanan khas masing-masing yang ada di Malaysia ini, yang membuat plan diet kalian akan berbahaya ya.